Selamat lemai serta merik tabik basah ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila buat Buletin Nukas Iban 31 Mac 2021. Batang berita. Perintah Sarawak ngelalu ke penatai nembiak ke nampung pelajar di Menua Tasik mulai Kediri gawak bernegeri itu. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg Madah, tajak pihak Perintah Negeri Endak Nagang Nembiak Aris Sarawak nampung pelajar sidak ngagai Menua Tasik dikenak nambah ke penemu enggak penglandik sidak. Berjakut maya pengerami nyambut penumbuh Universiti Swinburne Kampus Sarawak ke-20, sarituk tadi ku ia nambah penemu enggak penglandik sidak berguna bendar ngagai pemansang negeri Sarawak. We have no issues with students pursuing their education overseas. In fact, we encourage it, as studying abroad helps to broaden one's outlook. However, many who completed their studies overseas stay on in their host country instead of returning home to contribute to Sarawak's development, which is therefore a loss to the state. Kepala Menteri Madah kenyau penumbuh kampus Swinburne di Sarawak bertahun 2000 udah mayuh ubah pelajar tinggi di negeri tu kelimpah negeri Kuching dikelala berenggat antarabangsa. Perkara tu ko ia nyadi ketegal lebih 90% nembiak ke belajar dia terus gawak bernegeri tu udah tidak tembuk belajar kelimpah bisik numbuh ke dagang diri. I'm glad to know that more than 90% of Swinburne Sarawak graduates choose to remain in the state after graduating and are pursuing careers with key industry players or have set up businesses of their own to employ others. The establishment of Swinburne campus in Kuching has changed the higher education landscape and played a significant role in the retention of highly skilled Sarawakians who may otherwise have moved elsewhere. In addition, Swinburne Sarawak has helped to internationalize Kuching. Nambah kerja ko ia dikenak mata mayu agi nembiak Bumi Putra belajar ber Swinburne Sarawak macam bengkas scholarship diberi ngagai nembiak Sarawak yang kaum anugerah graduan cemerlang ari Yayasan Sarawak. Berita di lawas, Perintah Sarawak ngarap ke upis Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB bisik runding nyawap mengemansang ke industri ikan tahai Kampung Punang Baru. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah, Kampung Punang Baru di lawas terbilang anggap pengawak dagang nyalai ikan tahai tik nyadi siti ari jalai penatai pemisi rakyat dia. Jakuk maya nemuai ngagai projek Desa Lestari Kampung Punang Baru lawas hari Minggu tu tadi, ia andal perintah oleh nyawap peranak menuanya nyungkak ke hasil dagang sidak ngagai market ke besar lagi. Buat programnya, pengawak ngelai nyuak ke projek ngagak 11 buah rumah salai anjung singgah palan berjual angga perengka guna palannya belak bisik diatur. Berbak enggau tu megak Menteri Pemansang Menua Pesisir Malaysia Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad Madah, opis Menteria dekat nambah ke mayuh agik bantu dikenak nyawap orang berikan nyungkak penatai pemisi. Berita nangkan ketuk Perintah Datuk Benong Cakah mutar ke penanggul kenyadi ketegal pandemik COVID-19 ongkop pemain menua enggau rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Datuk Sri Nancy Shukri Madah macam bengkah cara udah serta benuang digagak perintah dikenak napi penglekai penyakitnya. Maya berjakut buat program Malaysia Prihatin di Kota Semerahan kemarin, semua pengawak perintah Tok Kok Ia endang ngira pengelantang pengerai enggak penglikun ekonomi. Kaban Parlimen Batang Sadong Tok megak madah perintah udah nusun 6R dikenak mulai ke pemanah ekonomi menua bakatik di ayan ketuk. Ko ia tiap bengkah 6R-nya disempulang enggau macam bengkah strategi, enggau package ngadu ke ekonomi. Berita Dinia. Perintah Sarawak nengah gabungan Parti Sarawak GPS semampai nak ke alah berunding ke cara dikenak nambah ke penatai pemisik rakyat.
Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Uto madah pengawak tok belak dikemerat ke berayat di rumah panjai lebih agak sidak ke dia menua pesisir tau ke di ulu sungai. Ia berjakup munyinya maya berjadi ke program Agricop di rumah Muyang, Sungai Manong, Niah kena hari Minggu tok tadi. Nambah kejakuk ia Datuk Seri Dr. Stephen Rundi madah berpun harinya perintah Sarawak nak ke alah ngemansang ke pengawak bertanam bertupik di negeri itu. Dikenak nimbangnya ko ia rakyat patut ngenak teknologi kebaru ngambil ke uliah nambah ke penyampau hasil serta penatai pemisik diri. Berbangkau tu ia tik megak kaban Konsil Negeri Adun kemena minta peranak rumah panjai anang nangi ngeregister nama ngambil tucuk vaksin COVID-19. Pak pengraminya ia bisik nyuak ke geran projek MIT menua pesisir MRP sepenyampau RM30,000 ngagai komiti pemansang enggau penglikon gunturung pendiau JKKK rumah Muyang enggau RM10,000 ngagai biro orang induk rumah panjainya. Nangkan kenyak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi megak bisik ngabas projek ngemanah ke jalai Lembong Suai. Projek 9 km pemanjai tu berkenak ke ungkus lebih RM3.59 juta lalu dah tembuk 44.62%. Kelimpah harinya ia megak ngabas projek ngemanah ke jalai Boniface Abada ke rumah Webstar Renggat 2, 3 km pemanjai ke berungkus lebih RM1.89 juta. Dua bengkah projek tu sudah berengkah digagak 1 Oktober 2020 lalu dipelabak ke tembuk 31 Mei 2021. Berita diteruskan engkau pengawak Perintah Sarawak bersawap engkau Perintah Besai nentu ke rakyat di Sitak Serian ngasai ke pemansang air bersih ke lebih hagit mana. Menteri Muda Utiliti Bekal Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Utiliti hingga Upis Bekal Air Menua Pesisir JEBAP lalu Perintah Besai dengan Upis Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB udah ngadu ke macam bengkah projek bekawal air kenyau hari tahun 2018. Udah kengabas tabak projek bekal air Sitak Serian kemari, ku ia madah bisik 8 itik projek rakyat ke berungkus RM100 juta tik dipelanja Perintah Sarawak lalu 2 bengkah projek KPLB berungkus RM117 juta hari Perintah Besar. Pada tahun 2018 hingga pada KD, banyak projek yang telah pun dilaksanakan dan jumlah kos sebanyak RM223 juta. Ini adalah gabungan daripada projek kerajaan negeri dan juga projek dan pilihan lebih adalah projek kerajaan negeri terutamanya projek rakyat. Projek rakyat anggap projek KPLB Sitak Serian bakat diayan keto. Berita nangkan keto. Adun Batu Kitang Lo Keciang udah datai nganjung bantu ngage siti ruang bilik tik benung berjalai ke atur berpekul di Kampung Landeh, Kota Pedawan. Pengawak ia tu disawap Chairman Persatuan Penggerak Kemajuan Kota Pedawan enggau JKKK Kampung Landeh Albert Lee Juhi. Dulu hari tu Kok Lo Keciang tik megak Chairman Upis Konsil Pedawan MPP Tuai Kampung Landeh PE Johari madah ngagai ia sikup peranak menuanya dirampit COVID-19 lalu dikuarantin di Kompleks Upis Menteri Nembia enggau Lumbak KBS Malaysia. Sidak sebilik kebukai dikuarantin berumah lalu penata ia kena hari duanya mai bantu ngagai sidak. Nakak tu dulu buletin ukas Iban gulai ngaku Leticia Kila ngau bala kru buletin. Berita kesila lagi tak dipedat dengan semua laman media ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.